foli bila bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ ko bɛɛ ni tile min bɛ yɔrɔ min na min bɛ sigiyɔrɔ min na an b'an ka patron fo gidiw ka gidi n'o ye Mr Bache patron ko don a ka foli ni tanuniba bɛ yan nɔ n'o bɔra yen nɔ an bɛ an ka CDR comité bɛɛ fo comité 44 ou 45 comité bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ n'o bɔra yen an b'an ka comité 100% Rasbach an b'a ka foli kɛ ka président k'o ka foli kɛ ne ye Kadafi Traoré ka a membre bɛɛ fo a cɛ n'a muso an ka foli b'u bɛɛ ye n'a y'a ye an yɛrɛ bɛ deuil la tile fila in na parce que an ka président n'o ye Kadafi Traoré a ba ala y'a ka kalifa minɛ a la donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a da yɔrɔ suma ka ye musaya mani yan ye k'a fara silamɛsiw kan voilà k'a fɔ ko saya yɛrɛ bɛ sa don dɔ voilà saya yɛrɛ bɛ sa don dɔ saya in bɛɛ jɛ de don donc n'ala y'a se min ma don min an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a da yɔrɔ sumaya n'an bɔra yen nɔ an b'a fɔ denw ɲɛna k'u ka limaniya an ka membre fila an ka président a n'a dɔgɔnin Jimé Traoré n'o ye Olni CDR membre dɔ ye Jimé n'o ye Kadafi dɔgɔkɛ ye donc ninnu fila bɛɛ ye cɛ belebelebaw de CDR kɔnɔ ninnu fila bɛɛ ye CDR membre baw de donc u b'u bati su ni tile CDR ye CDR kungo fɛn fɛn mana wuli i b'u ye meeting fɛn fɛn mana wuli i b'u ye bon mɔgɔ minnu don u tɛ u ka ye o t'u ka ko ye mais u b'u batu ka tɛmɛ anw minnu bɛ ye kan c'est à dire anw minnu bɛ kuma minnu bɛ duguma olu bɛ k'u yɛrɛ faga ka tɛmɛ anw kumalaw fɛnɛ kan donc mais anw fɛnɛ ta an bɛ baara kɛ ka kuma CDR ko kan mais minnu bɛ dugumala la vraiment Kadafi n'a dɔgɔnin n'a ɲɔgɔnnaw camanba olu bɛ duguma u dɔnnen tɛ mais u bɛ k'u nin di CDR u bɛ k'u nin di donc Kadafi b'a ka sudon kɛra depuis lundi kuna sini ne yɛrɛ tun bɛ Kadafi n'a tanti fɛ yen donc an b'o dugawu kɛ n'an bɔra yen 22 septembre bɛ yen bi bon ko an b'a fêter bon a bɛ se ka fêter ka positif dɔɔni ta an dusukun na sinon comme d'après Arasa 22 septembre an kɔni an ka indépendance kɔni a ma dafa fɔlɔ parce que jamana min indépendance bi maître dɔ gɛn ka na ni maître dɔ yɔrɔ kɔni o indépendance kɔni o ma dafa jamana min denw t'u jigi da u ka armée kan u jigi tɛ u yɛrɛ kan u jigi t'u ka jamana kan ko fo ka maître an bɛ bɔ dɔ ka jɔnya kɔnɔ ka tila ka taa don dɔ wɛrɛ ka jɔnya kɔnɔ c'est à dire ka bɔ France ka jɔnya la ka na Russie ka jɔnya la an kɔni on reste toujours jɔn donc an kan ka wari minnu don o la pour que an k'o don an ka armée la tout doucement u reculelen min filɛ nin ye u k'u former u formelen don déjà u ka ɲɔgɔn fɛngɛ u mago bɛ fɛn minnu na k'o d'u ma ani fɛn minnu na dɛmɛ minnu na pour que u bɛ se ka mieux i bɛ reculer pour mieux sauter quoi pour que u bɛ se ka taa an ka jamana intégrité ne kɔni dalen bɛ armée min na o ye Mali armée ne sɔnnen tɛ Russie ye n sɔnnen tɛ Faransi n tɛ pro Faransi ye n tɛ pro Russie ye ne ye pro malien de ye pro armée malien donc an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka force da bɔ bolo la un jour a bɛ kɛ n'an y'an wasa don armée la ni armée yɛrɛ mɔgɔw y'u wasa don armée la komi Asimina ɲɔgɔnnaw armée ka na pouvoir la ka dɛsɛ k'a yɛrɛ ta ka dɛsɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a bɛ se k'a ka armée bɔ ji la cogo min fo ka t'i gulon jamana wɛrɛ la ou bien mercenaires la k'olu ka nin protéger yɔrɔ kɔni a jigilatigɛ barika ka bon mais an bɛ 22 septembre kɔni an b'a fɔ n ko bɛɛ bonne fête n'an bɔra yen n bɛna Arasa ka ne bɛ retard la vidéo ko la réseau man ɲi kosɛbɛ Arasa ka sortie samedi don ani Sam Sama Bali bon n y'a ye détracteur dɔw u nalen b'u gulo Arasa ko kuma la ko u bɛ ko kuma parce que ne t'a dɔn ni Arasa kumana u b'a lamɛn cogo min quoi o de bɛ ne dabali ban ni Arasa kumana kɛ
ne t'a dɔn ni détracteur ninnu bɛ arasa lamɛn cogo o cogo la diɲɛ kɔnɔ parce que n'u bɛ arasa lamɛn yɛrɛ non u tɛ bɔ k'u bɛ manamanakanw fɔ quoi arasa ma kuma fila fɔ a ma kuma saba fɔ Bube ko la arasa ma fɔ Bube ye min kɛ a ka ɲi Bube man ka minɛ Bube kan ka minɛ arasa m'o fɔ arasa m'a fɔ ko Bube ni minɛli man kan arasa m'a fɔ ko Bube ni kaso man kan arasa m'a fɔ ko Bube ye tiɲɛni min kɛ ko Bube no o ɲangatali man kan arasa m'o fɔ tiɲɛ juguya ye a ye cɛ lamɛn sa arasa taara émission na combien de temps avec la explication dit avec la procureur wɛrɛw ka vocalu jouer puisque avec ale la gosi k'a tɛ fɛn dɔn ko a ma lamɔ ko vaurien don a ye diɲɛ lagosi bɛɛ d'a kan donc aw ma minnu lagosi a ye olu kumakan k'a la a k'a lamɛn olu bɛ ka mun fɔ situation in kan a k'a lamɛn olu bɛ ka min fɔ nin ko ninnu kan a k'a lamɛn ni arasa y'aw ɲɔgɔn mɔgɔ jugu de ye ni arasa y'aw ɲɔgɔn hasidi ɲɛngo de ye arasa kun t'i da don Bube ko kuma la yɛrɛ arasa kun ka ala deli de ye u kana taa ni Bube ye kasobonba la dɛ u ka taa n'a ye Kidali u ka taa n'a ye Kidali ka taa bila kɔgɔbɔ la yen dɛ i n'a fɔ Musa Tarawele ye min k'a ka fɛngɛw la dɛ Bube ye ka taa ye ni arasa kun y'aw ɲɔgɔn ŋaniya jugu ye arasa kun b'o de ŋaniya ni Bube ye mais arasa tɛ a ka Bube défend il a été très clair a ma Bube défend bi a ma défend sini wa a tɛ n'a défend mais ko kɛra situation min na arasa bɛ k'o de fɔ anw de ko k'an ye sariya jamana ye anw de y'an ka sariya kɛ anw de y'an ka constitution posé anw de ko ka sariya bonya ko sariya ka bonya k'an ka sariya bonya ko sariya ka bonya ko kiiri ka tile anw de y'o fɔ an da jigin ka yɛlɛ hali Asimi ka discours la don Asimi bɛ k'o de fɔ ko ka kiiri tile ko ka sariya bonya i y'a faamuya ko justice k'a ka baara kɛ tilennenya la mais est-ce que Bube minɛna cogo min ye tilennenya wale de ye wa a bɛna u sigi video kirikaraw ni juguya kumaw ni ɲɛngoya kumaw la ko waye ko arasa ko Bube minɛlen k'arasa ko waye ni yɔrɔ man ɲi dɛ ni yɔrɔ ka ɲi dɛ minɛ cogo de man ɲi mais parce que minɛ cogo min ni sariya y'a fɔ ni sariya yɛrɛ o sɔsɔ k'a fɔ ko a fɔra ta arasa bɛ k'o explication de di k'o détail de di ou bien arasa bɛ ko wɛrɛ la min tɛ information di de aw maliyɛn denw ma aw ka kow bɔ ɲɔgɔn na k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin de kan ka nin kɛ nin ka baara ye nin ye nin ka rôle ye nin ye nin o cour de justice ka baara filɛ nin ye i y'a faamuya pôle économique ka baara ye nin ye han o min bɛ ka fɔ aw ɲɛna don o don n ka téléphone yɛrɛ taara o min ka fɔ aw ɲɛna don o don au lieu que aw k'o faamuya k'a fɔ ko kɛra nin sira de fɛ nin tɛ sira tacogo ye a kan ka kɛ tan de pour que mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn mɔgɔ minnu ma kalan u ka différence dɔn k'a dɔn Mali la ni mɔgɔ bɛ minɛ ministre bɛ minɛ tan de i y'a faamuya civil bɛ minɛ tan de ni procédure de don ni procédure de don o n'i bɛ ka karisa dɛmɛ o tɛ kelen ye ko min kɛra cogo min i b'a fɔ ten honnêteté la adamaden si tu es honnête si n'i b'i ka jamana fɛ i bɛ jamana ta ɲɛfɛ ni ko minnu kɛra i b'o ɲɛfɔ de o fɔcogo la arasa est en train de faire son travail a n'a bɛ ka Bube défense ta ou il est avec Bube ça fait deux aw bɛna hakili dayɛlɛ don jumɛn ka cɛ lamɛn sa ka cɛ faamuya pour que aw ka jamana in n'a taaɲɛ ko b'aw kɔnɔ jamana jumɛn bɛ taa ɲɛ nkalon kan jamana jumɛn bɛ taa ɲɛ kalabanciya kan jamana jumɛn bɛ taa ŋanamu kan cɛ bɛ ka kuma fɔ aw ɲɛna aw bɛ ka t'o kɛ pour ni contre ye ne ko aw b'aw si kɛ nin pour contre ya la wa an bɛ jamana ko de la wa ou an bɛ pour contre de la nin fɔra tan dɛ a bɛ Bube ka pour de la mun pour ko de kɛra a tɛ Bube ka pour la i m'a faamuya ni aw yɛrɛ bolo dɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ dɔ ka video la ko wayi cogo min ka d'an ye an b'a kɛ ten de ni yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko munna ko o cour de justice min tɛ yen nɔ ko assemblée tɛ yen ko fɛnkɛ tɛ yen nɔ ko donc ko Bube minɛli bɛna dabila ko santa ko cogo ka d'an n'a kɛ ten n'a y'an ja an bɛ a bɛɛ bɔ a la n'a y'an ja an bɛ taa n'u ye minɛ cogo min ka d'u ye an ye n'o de ka d'aw ye y a pas de problème arasa m'aw sɔsɔ o la dɛ arasa k'o de k'a ka constitution falen a k'a don a kɔnɔ parce que n'a y'a don a kɔnɔ ko tan de don n'a taara kɛ cogo wɛrɛ la o t'a cogo ye arasa ka baara filɛ arasa ka kuma filɛ nin k'aw bɔ a kalama a taara sira min fɛ o t'a ta cogo ye i m'a faamuya donc n'aw bɛ fɛ k'a kɛ aw ta cogo de ye
ko akade mogo ye chogo mi na fo video mani kirikara do usigilembe mana kamina ko no akanga mine chogo sugubela no de kade awye ay constitution fale doron mogo kanga mine chogo sugubela ku mino chogo sugubela doron tout simplement arasa ma opposé ka fo ko bube mina na ko ma bende ay akwa ke chogo mais no ke chogo mi fora o kuma jugoro de be mi mene o juguma ma yoro e jume ka fo akwa chogo manye o juguma ma yoro e jume arasa be accuse chogo do oka maka barare do ube begi sigi ki nye tugude ka laje ko te ka ta to ko fe ko te ka ake chogo la donc no kuma wulila o be soro ka fo ko male o ma information fo soro ko fo ma fuyo ko be dogolendula kuma mana nyefo awnyana abito tigi attaquer abeta pour nous contre ko nyino la abeta demeli ko nyino la arasa be bube de ma intérêt jume baka intérêt jume baka ni mo kanga bube blaka ta taudeni ne ra ko ngokidal taudeni plutôt taudeni kaso ni mo kanga mo blaka tai arasa kanga bube blaka tai ni bube tara yo kade arasa mais il faut que malien ere do de be ni no nta do u hakli be yoro dien dugu koloka ite fendo ite nana do na domba nana detail di aboka kojugwe anana detail de di ka fo ko be ka tasira mi fo ota chogoy aw de ko kanga sharia bunya kanga sharia ka sirafe kanga jamana justice bunya ni justice ni ko do be ka kala munu ta tasira e no tasira fene wala la ka nyefo arasa tae ka explication di ka wala ka mo bo akalama normalement kanga ketani mais bi uba ka keta donc constitution na akanga ketani bi uba ka keta arasa kelema fo muna mata dara no fe procureur dara kuma na o ko de makuma wa sheriff ko ne makuma wa muna to lu critique muna to ta boka video siguluka muna ni arasa uluka kuma u nyefo ko explication di ko wala arasa de beta ka la gosi vraiment ay mo wala arasa be ka information dit arasa te ka justice attaquer atega mogo attaquer atega mogo kele arasa fait juste son travail ka faudra ni ne procédure mais ke procédure chogola ni procédure were comme justice dinga ka du justice ko ukacha ko parce que ko ka nyogondo de la ka ke ka Musa Toye avant constitution ni 91 ka créé ka sugudo de la ka ke mo de la ka poursuivi ka bo fengela au cours de justice kono ola ara say exemple be di ko France ministre do ni député ou welela ulu ye fengela de créer ka au cours de la justice to ni no kana ko ola ay kuma be fo nyana nego na o te chela me na o te faka tanya na o te faka mali dusu to o kono nego o te forara sala munade aka unyeshi aka ko were makwa ay ara say ye ka toy na o ta la me na o te faka famu parce que aw malien ngalo ne be klaka wuli ko information manda ama na tiena domi malien nga boy ka nyoko gosi ka muruta ka tamata e moko ka boka marché abna boko mu ubaka marché muna mu problème ne be na fora ko ni gara he ni gara moko shima boka kalama information madi moko shima informer ni ko nuna a tiene kuma mire bebe soro ka wuli mais ni ko kera abna ka information di abaka nyina ko arasa ye e fenge de wa ko journaliste de do wa ko arasa chroniqueur de wa ko arasa be baraka a radio de la wa ko arasa ka baraka information jele ne di mo ma wa abe nyino ko munade arasa fait son travail avec information jele ne di abe ay droit mi kala na be ka la gauche la na be fitini ni mi do ola na e fe mi ola be boka malien do la donia an munu te findo ante jedo droit la an munu te foshi kalama droit ko la an munu te foshi do sharia ko la procédure ta to ko nu na to ko la arasa be boka an ne kuna fone an ga do ko mi be sena est ce que ko juguye wa o juguma re jume est ce que afo ko na soro bube ko na e fe mi ke mo mi yere ma ali enquête yere ma ke folo mo mu ma juger yere folo aw yere malien me mo ko fenge déjà mo ko condamné nan dai ko ango de dabla ni mo ko mi minana ka bla mandat de dépôt la tanga ma juger il est présumé innocent
mais anw yɛrɛ b'olu juge n'an dabara ye fɔlɔ k'olu don kaso la ka peine d'olu ma ka sɔrɔ u ma juge u ma fosi hein parce que malien bolo n'i taara mandat de dépôt la dɔrɔn tu es coupable n'i taara mandat de dépôt la dɔrɔn ayi c'est fini pour toi i condamné na ka ban alors que a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan nɔ an kana se ka bɔ fɛn kalama mais arasa ninnu ka ko kan ka an bɔ diɲɛ kalama u ye arasa ninnu minɛ ka mandat de dépôt da u kan ko bɔn ko an ma enquête bɛɛ ye fɔlɔ ko donc mɔgɔ minnu mɔgɔ fila bɛ aw jɛ n'o ye Bubu Sise ni fɛngɛ Kane ye Segu Lasana Kane ye ko donc sɔni an ka élément bɛ sɔrɔ ka enquête approfondie an bɛ mandat da aw kan k'aw bila ka taa kasobonba la fɔlɔ n'an ye élément bɛɛ sɔrɔ tuma min aw bɛ sɔrɔ ka juger mais arasaw ka procédure ma k'aw ɲɛna yan wa ka tila k'u fɛngɛ wa u ka acquitté wa k'a fɔ k'u nɔ t'a la wa k'u ma fɛn kɛ wa o ma yira aw bɛɛ la wa ko procédure yɛrɛ k'a yɛrɛ ko yɛrɛ daminɛna cogo min k'a kɛcogo yɛrɛ man ɲa ko pour que ka mɔgɔ juge yɛrɛ fɔlɔ ko k'o kɛcogo de kan ka a kan ka poursuite kan ka kɛ cogo min ko o de kan ka kɛ ko arasa ninnu ka poursuite kɛra cogo min k'a daminɛ yɛrɛ a kɛcogo yɛrɛ man ɲa ko parce que ministre min b'a la n'o ye Bubu Sise u y'a a ko tiɲɛ cogo min ko o ma kɛ donc a bɛ fɔ o ɲɔgɔn de ka kɛ Bubu ye ta la wa poursuite yɛrɛ ka jɔ ɲɛfɛ k'a fɔ ko non k'an tɛ taa ɲɛfɛ ko k'a ko bɛɛ dabila ko parce que ko an taara n'a ye fan min fɛ ko t'a fan ye an tɛ n'a bɛɛ perdu wa n'a dilan an bɛ taa ni kow ye sira fɛ de comme ça a ka kɛ ka ɲɛ arasa bɛ ka information de di arasa tɛ ka justice critiquer a tɛ ka procureur critiquer a tɛ ka justice la gosi a bɛ ka information de di a kɛcogo de ye nin ye nin y'a sira de ye nin y'a sira de ye nin kan ka kɛ tan de ni nin karisa minɛna o bɛ taa nin de fɛ ni nin minɛna o bɛ taa nin de fɛ ni de y'a kɛcogo ye nin kan ka taa nin tribunal la nin procureur kan ka nin kɛ tan nin sira kan ka kɛ tan arasa fait que ça k'an bɔ a kalama k'an informer a tɛ pro ni pour ni contre la a tɛ ka Bubé yi défense ta a tɛ Bubé yi ka pour la il fait que nous dire comment ça se passe comme nous bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a ka bɔ a kalama u bɛ ka taa sira minnu fɛ u bɛ ka taa procédure minnu fɛ a ka bɔ a kalama o dɔrɔn de kun don donc vraiment malien denw n'an m'aw hakili dayɛlɛ an ka juguya ni ɲɛngoya dabila an ka mɔgɔ an tulo dayɛlɛ ka mɔgɔw lamɛn an b'a k'an yɛrɛ la quoi donc o vidéo kunkurunin de don ka tile hɛrɛ merci